Oi dunniti jaga oi dunniti partidaर ta tongsidar फायदि रो जों बाय बाक्सा जों जत तंलाय सिना नै आं साख्लाय जनो हामबाय जत Jolaibari constituency ni bising khobjaknai Jolaibari divisional committee IPF tini saktharmungbai tini salsani conference hall songchajakha Koaifang community hall logo Pandaw phaimanjak phaika IPF tini central committee ni president Prem Kumar Riang tongkha GS Sopon Deborma tai AGS montri Suklacharan Noatia no khoboi vice president Pradip Deborma songrok pandani bisingtei kubuni bodol yakari bo haino IPF ni bodoli banarom phaimani mangplei kase pheka kirkini kokthumo tinora Jolaibari IPF ti division committee ni kaisa একদিননি কনফারেন্স ও কনফারেন্স কতাল খালাयै আগিনি যে কচামনো সুবাयै কতাল 35 জন সিনি কতাल आदं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि खालायै संजाखला समायबो टांलायखा पासापासि ओ कनफारेंस नि बिसिंकै सिनि अर जलाइबारि एरियानि 35 फेमिलिनि 95 बुटा गोबांमा पलिटिकल पार्टिनि याकारुय आईपीएफ तिनि जे आदर्श बिनि जे टिप्रालेन मुभमेंट टिप्रालेन नि डिमांड न साजागै हाय न हाय सिनि आईपीएफ टिओ किफलि फैका अब मैक्सिमाम आगे आईपीएफ टिओ न तंबाय माने 2021 बुल बसत आईपीएफ टिनो गोबांमा चक्रांत खलायै बर अन्य पार्टिओ जॉइन मारिखा आबनो बुजिवै आ चक्रांत न बुजिवै अब आईपीएफ टी जे ताइसा रागि फैका अब नगै टिप्रालेन मुभमेंट अब क्राक उंनाय बरक साइ माने तैबो मुभमेंट न क्राक फान्नि फाइनाम बगै तिनि बरक कताल खाय 35 फैमिली नि 95 बुटार आईपीएफ टिओ जॉइन खलायखा हामबाय I